Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ekawati Barak Payung, SPD, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 pada LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan pembelajaran yang disajikan melalui RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah hasil per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Okay, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How are you this afternoon? I am great. Great. How about you, ma'am? Okay, I'm fine too. Okay, students, before to study, we will to pray and then I will choose Demsina. Please, Present, ma'am. Please to pray, Demsina. Before to study, we need to pray. Okay, my friends and our teacher. Before we start our lesson, let's pray together. Let's begin. Amin. Finish. Okay, thank you, Demsina. You're welcome, ma'am. Yeah. Students, before next to study, I want to check your attendance. I will check your name. Demsina. Present, Okay. ma'am. Lucas. Present, ma'am. Yusuf. Yes, ma'am. Juana. Present, ma'am. Maria. Present, ma'am. Jenny. Present, ma'am. Marta. Present, ma'am. Natalia. Present, ma'am. Teguh. Present. Lukas. Mili. Natalia. Present, ma'am. Oh, Rizka. Present, ma'am. Oh, Present, ma'am. yeah. I hope you continue to be diligent in going to school. Don't be lazy. Jadi hari ini kita lengkap ya. Semuanya hadir. Pertemuan berikutnya jangan malas-malas dan tetap rajin ke sekolah dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking dulu ya, supaya semuanya semangat dalam proses pembelajaran. Nah, kalau semangat dalam belajar ya, materi juga nggak susah masuk di pemahaman kita nantinya. Ya, ice breakingnya seperti ini ya. Saya akan menyanyikan dan mengikuti ya apa yang saya katakan dan ikuti petunjuknya. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Ya, Mem ulangi ya. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Ya, kita ulangi ya sama-sama. Saya Ya. Sehat. sehat, bersemangat. Bersemangat. Ya. Ya, semuanya sudah semangat ya. Kita lanjut ya. Ya, semangat, ma'am. Oke, the next. Have you ever bought a food product? Apakah kalian pernah membeli sebuah produk? Apakah itu produk makanan? Have you ever bought a food product? Always, ma'am.
Every day. Almost every day. Okay. What do you see about the product? Apa yang kalian lihat di produk? Di produk misalnya membeli sebuah makanan. Apa yang kalian lihat di makanan itu? What do you Expirednya. Nutrition fact-nya, ma'am. Nutrition fact-nya, ingredients-nya. Ingredients, expiration date, ya? Yeah. Okay. Yeah. Okay, student. Today we will study about label. Yeah. Today we will study about label. Ya. Sebelum kita lanjut di pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar tentang label. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur kebahasaan tentang label obat, makanan, atau minuman. Yang kedua, membandingkan struktur teks label, obat, makanan, atau minuman. Yang ketiga, menyimpulkan informasi tentang label obat, makanan, minuman ke dalam tabel analisis. Yang keempat, mempresentasikan hasil informasi secara tertulis yang terdapat dalam teks label obat atau makanan. Okay? Next, a student, look at the picture. Terlihat ya? Yes, ma'am. Okay. Okay, look at the picture. Do you ever read the label from the food or drink? Yes, ma'am. Ya. Do you ever read the label from the food or drink? Pernah ya membaca? Iya, pernah, ma'am. Ada di bungkus-bungkus makanan atau bungkus-bungkus minuman yang kalian beli. Pernah ya membacanya? Pernah, ma'am. Nah, what do you see in the label? Apa yang kalian bisa lihat di label itu? Atau what are written on the Name of brand. Name of product? Ya, expiration date. Level of drink. expired date, Level of Ya, apalagi yang ada? Anything else? ingredients, Ingredients? Anything else? storage, Ya. cara penyimpanan, ma'am. Ya, cara penyimpanannya ya. Jadi dari label itu kita bisa mengetahui tentang isi produk tersebut. Nah, berikutnya lagi kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa ya yang ada di dalam label tersebut. Oke. Next. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran berikutnya, materi berikutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu label. Ya. Label, penjelasan label, definition of label. A label is a piece of paper or plastic which is attached on an object in order to give information about the object. Ya. Jadi label itu adalah sebuah teks yang dituliskan di bungkus produk atau diselipkan dalam bungkus produk ya untuk memberikan informasi tentang produk tersebut. Oke. Do you know the kinds of label? Ada yang tahu? Do you know Tidak, ma'am. of label? Tidak tahu, ma'am. I don't know, ma'am. Oke, ya. Mem akan menjelaskan contoh-contoh label, the kinds of label.
Ya, this is, look at the picture. Nah, this is a food label. Yeah, the kinds of label. Food label, drink label, and medicine or drug label. Ya, jadi label jenis-jenisnya ada label makanan, label minuman, dan label obat. Ya, jadi ingat ya, label makanan, food label, drink label, medicine or drug label. Jadi ada label makanan, label minuman, dan label obat yang tertera di obat. Ya, oke. Di label, on the label, generic structure atau apa yang kita bisa baca dari teks label itu. Ya, struktur teks daripada label. The generic structure of label, brand of product, name of product, content, description, ingredients, direction to use, direction to store, and expiration date. Ya, look at this. This is a drink label. This is the drink label. Oke, semua perhatikan ya. Yes, ma'am. Struktur teks daripada label. Ya, struktur teks daripada label. This is brand of product. Oke. And then this is name of product. Description and direction to store. Ini petunjuk untuk penyimpanan ya produk tersebut. Next, direction to use. Ya, petunjuk untuk menggunakannya. Kemudian ingredient, the next ingredients. Ya, komposisi yang ada dalam produk tersebut. Content, ya, isi daripada produk tersebut. Ya, ini biasanya dituliskan di produk-produk makanan, minuman, ya, obat-obatan ya, tentang jumlah isi daripada produk tersebut, jumlah bersih dalam produk tersebut. Ya, ini yang paling utama juga yang kita harus perhatikan dalam label. Expiration date. Ya, tanggal Kadel? Tanggal label tersebut. Oke. Itu tentang label minuman ya. Oke, bagian-bagian daripada label minuman. And next, medicine. Drug label ya, obat. Ya. Ini bagian-bagiannya. This is brand of drug, name of drug, description, direction to use, check, direction to store, expiration date, and content. Okay, is it clear ya? Okay, yes, next. Why we should read a label? Mengapa kita harus membaca tulisan yang ada di sebuah produk makanan, minuman, atau obat-obatan? Oke, do you know? Ada yang bisa menjawab? To get information, To save product. to avoid negative To get effect, information. and to save product. Ya. Jadi hal utama yang kita hal utama dalam membaca sebuah label yaitu tujuannya kita mendapatkan informasi, to get information. Ya, kalau obat kita harus tahu kadaluarsa daripada obat tersebut ya. Kita juga harus memperhatikan penggunaan obat tersebut. Oke. Next.
language feature. Ya, language feature atau unsur kebahasaan yang kita pelajari dari label. Ya, biasanya kita perhatikan daripada label itu adalah kalimat imperatif di label tersebut, command and prohibition ya. Oke. Biasanya kita harus memperhatikan kalimat-kalimat perintah, petunjuk yang ada di label tersebut, terutama di obat ya. Kalian harus perhatikan. Check, contoh kata, for example, imperative command and prohibition. Check will be for us. Ya, ini biasanya kalau obat sirup ya, kita harus mengocok terlebih dahulu. Ya, don't except if the seal is broken. Ya, jangan diterima dalam kemasan dalam keadaan rusak ya. Oke, keep away from children. Kalau berikutnya, kalau membeli makanan atau obat-obatan, ini diperhatikan ya petunjuk-petunjuk yang ada di situ. Oke, selanjutnya the next, Mem akan membagi kelompok. Dalam kelompok ini, kelompok 1, ya, first group, Sinar, Yusuf, Dinaria, Juana. Oke, the second group, Teguh, Miliati, Natalia, Rizka. The third group, Jenny, Lucas, and Marta. Oke? Oke, ma'am. Okay. Okay, Next, ma'am. I will give you worksheet. I will give you worksheet and observe the label of food. Perhatikan, amati label makanan yang ada di situ. Setiap kelompok, Mem akan memberikan teks label ini, kemudian masing-masing kelompok, and then analyze the structure of the text. Ya, generic structure daripada teks tadi, teks label, saya sudah sampaikan tadi, ya, brand of product, name of product, description, content, ingredients, direction to use, direction to store, expiration date. Oke, masing-masing kelompok menuliskan hasil analisis daripada label tersebut ya, dan dituliskan di dalam format yang saya sudah berikan. Oke? Are you ready? Ready, ma'am. Ready, ma'am. Ma'am, izin. Yes. Saya tidak tahu Mbak ini nama produknya, nggak bisa saya lihat, ma'am. Oh ya, sorry ya. Sorry. Is it not? Oke. Belum tampak ya, yang jelas ya. Oke. Bisa ya? Di kelompoknya? Bisa, ma'am. Oke. Good. Ya. Ini adalah produk makanan ya. Bisa ya? Biasanya bagian-bagian daripada teks label ini biasanya tidak semuanya tercantum di dalam label ya. Biasa ada produk yang tidak menuliskan dengan jelas tanggal kadaluarsanya ya. Bisa ya diperhatikan? Saya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Jelas. The picture is not clear, ma'am. Bisa dikirim di grup, ma'am. Picture-nya tidak jelas, ma'am. The second picture tadi boleh, ma'am, agak jelas. Oh ya, sorry ya, ma'am.
Okay, this is ya. This is ya. Yeah. Oh iya. Oke, this is. Oke. Ini dulu ya. Yang akan dikerjakan. Yang mana judulnya? Saya. Oke, kelompok 1 bisa ya? Bisa, Ma'am. Oke. Terjawab ya. Oke. Yes, ma'am. Oke, kelompok Teguh. Yes, ma'am. Ya. Maybe. Brand of the product. Yeah, the brand is Smith Klein Pickham, and then the brand of product. the brand is SB, ma'am, or Smith Klein Pickham. Okay. And next, Yusuf, name of product. Yusuf, Okay, name of product. Yes, ma'am. ya. Augmenting amoxicillin. Okay, amoxicillin. Okay. Next, description, Demsinar. Description of the product. Ma'am, saya nggak bisa baca loh, ma'am. Teguh bisa bantu teman kelompoknya. Yes, ma'am. The description is talking about amoxicillin. Okay. Amoxicillin or clavulanate Okay. potassium. For oral suspension ya. Oke. Next, content. Isinya. The content of The product content is 67 ml. amoxicillin. Oke. Ya. Kita jawab sama-sama ya. Yes, Oke. ma'am. Next. Direction to use. Kita jawab sama-sama ya dalam kelompok. Direction to use. There is. Tap bottle until all powder flows practically. Really? Okay, next. Direction. What is the direction to store? Penyimpanannya. Keep tightly closed. Okay, right click. Close. Okay. Expiration date. There is no ya. Expiration date. Tidak tercantum ya. Iya, ma'am. Tidak ada, ma'am. Ya. Biasanya di bagian butus bagian atasnya yang tertera penulisan tanggal kadaluarsanya ya. Oke. Oke, the next. Untuk tugas berikutnya. Oke, clap your hands for your answer this presentation. Oke, good. And then this is the label. I will give your homework. Untuk tugas di rumah, ini untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti mem kirimkan lewat WA untuk dikerjakan di rumah. Worksheet-nya bisa dibawa juga untuk dikerjakan di rumah ya. Ini untuk tugas di rumah. Okay, student, I think that's all our meeting. And then reflection. Yeah. What we have learned in this activity, apa yang kita telah pelajari dalam pelajaran kita di siang hari ini? We study about label, Study about Food, label, label drink, label Okay, good. addiction. Yeah, brand is it of clear for you? product. Is it clear for you? Do you understand about our topic today? Yes, ma'am. Okay.
Okay. What is the problem during this activity? Ada masalah yang ditemukan di dalam pembelajaran kita di sore hari ini? Di siang hari ini? Yes, ma'am. The picture is not clear. Oh, oke. Berikutnya nanti saya akan perbaiki untuk gambarnya ya. Oke. Okay. I'm sorry. Dear mistake. Okay. I think that's all our meeting today. And then the next week we have a study about procedure text. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang procedure text. Ya, saya minta kalian bisa mencari informasi tentang procedure text di internet, ya di Google ya, bisa dicari tentang apa itu procedure text. Itu untuk pertemuan berikutnya, materi berikutnya. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita di sore hari ini, di saat ini, I will choose Jenny. Please lead the pray. Okay. My teacher and my friend, before we go home, let's pray together. Again. Amen. Okay, thank you Jenny. You're welcome, ma'am. Oke. Berikan 2 jempol untuk kita semua di hari ini, untuk pembelajaran kita di hari ini. Ya, Okay, ma'am. oke, thank you. Thank you, ma'am, for taking well Thank you, teaching ma'am. us today. See you, ma'am. Thank See you, Ma'am. you. Bye. Friend.